Zdravo ljudi, dobrodošli u našu novu rubriku Top 10 najočekivanijih igrica. Pravit ćemo naslove za sljedećih nekoliko godina, a počet ćemo sa najočekivanijim igricama u 2022. i 2023. godini. Naš prvi naslov, Witcher 4 A New Saga Begins. CD Projekt Red oficijalno je najavio pravljanje Witchera 4, za sada je još na početku njenog pohoda, nemamo previše informacija, niti gameplay ili slično, ali ono što zasigurno znamo je da je se ista pravi u kooperaciji sa Epic Gamesom, pa je logično da će, kao i sve sljedeće igrice, biti pravljena na Unreal Engine 5. Jedini strah koji ja za sada gajim je da će prvih pola godine ili čak i cijelu najvjerojatnije biti ekskluzivna dostupna u Epic Games prodavnici, što je već rađeno sa nekim naslovima kako bi pokušali prevazići Steam. Ista će biti dostupna na PC-u, PlayStationu 5 i Xboxu serije X. The Day Before je masivna multiplayerska online pucačina sa preživljavanjem iliti survival MMO. Događanja u igrici se odvijaju u postpandemijskoj Americi, pa će pred nama biti svijet pun inficiranih ljudi i zombija, a da bude još zanimljivije, sritaćemo i bandite, različite bitange i druge preživjele ljude. Biće također omogućeno da se posjeti kamp preživjelih, koji će biti kao hub lokacije. Gameplay izgleda dosta dobro, sa velikim potencijalom, vožnja auta, lutanje, crafting, pucanje, sve izgleda veoma dostojno. Međutim, kada uzmemo u obzir prethodno iskustvo, pogotovo posljednjih godina, gdje su reklamni klipovi jedno, a sama igrica biva nešto sasvim drugo, sve treba uzeti sa dozom skepticizma. Datum izlaska je 1. mart 2023. a moći ćemo isprobati na PlayStationu 5, Xboxu X kao i na PC-u. Forever Skies. Forever Skies je perspektivna roleplay igrica, grafika izgleda jako dobro i sam gameplay solidno izgleda, ali nećemo se previše opuštati i vjerovati svemu. Što se tiče teme, svijet igrica je opet u duhu post-apokaliptične planete Zemlje. Glavni zadatak će nam biti, kao većina igrica, preživjeti i naći lijek od neizvjesne bolesti. Zatim tražiti resurse za preživljavanje i unapređivanje svog oružja, instrumenata, odjeće i sl. Izučavat ćemo ruševine i ostatke ljudske civilizacije, a glavno prevozno sredstvo će biti dirižabl, odnosno vazdušni brod, pomoću kojeg ćemo putovati po zemlji, a također ćemo imati i sklonište, laboratoriju i radionicu za popravljanje i unapređenje naše opreme. Datum izlaska Forever Skiesa je 2022. godina, nažalost bez konkretnog datuma za sada, a bit će dostupna na svim platformama PlayStation 5, PC-u i Xboxu serije X. Hogwarts Legacy. Ista je napravljena po mišljenju mnogih po uzoru na popularnu franšizu Harry Potter. Ipak, za sada se ne zna da li će Harry Potter i sam biti uključen u igricu. Istraživat ćemo magični svijet, praviti čudesne napitke i izučavati čarolije. Imaćemo priliku da vidimo i istražujemo i čuveni Hogwarts, a također će se birati između 4 fakulteta, od čega naravno svaki donosi bonuse, ali i mane. Po navodima jednog od insajdera, veličina svijeta ili ti mape u pomenutoj igrici će biti veličine Assassin's Creed Odiseja. Imaćemo mogućnost istraživanja maltene cijelog svijeta kao tvrđave, sela i pećine. Pitate se kako ćemo oblijetati ovoliku površinu. Po tolikoj mapi će biti moguće brzo se kretati uz pomoć metle i letećih stvorenja.
Jedina trenutno bojazan i zabrinutost među igračima vezana je za sam sistem borbe, ali sve ćemo vidjeti nakon njenog izlaska koji se očekuje za kraj 2022. godine i to na PC-u, PlayStationu 5 i Xboxu X. Starfield je svemirska roleplay action kompanije Bethesda. Naime, isti su napravili poznate projekte kao Fallout 4 i The Elder Scrolls Skyrim. Iako nema puno informacija o ovoj igrici trenutno, za sada znamo na osnovu nekih mišljenja i insajdera da letenje izgleda dosta dobro, grafika izgleda također vrlo solidno, makar na videu. Naravno, dovodi se u pitanje da li će se sve stići dovršiti do kraja, kao i kakve će na kraju specifikacije kompjutera biti potrebne za sve to. Zanimljivo je da ćemo imati mogućnost putovati između planeta, a da li će ovo biti drugi Man's Sky? Developeri polažu veliku nadu, ali da li su realisti i da li će studija biti kvalitetno završena ili će, kao što to često biva, biti neodgovorno i katastrofalno odrađena i puštena u svijet, uskoro ćemo vidjeti. Datum izlaska ove, u jednu ruku vrlo perspektivne igrice, je 11. novembar 2022. godine i to na PC-u, PlayStationu 5 i Xboxu serije X. Stalker 2 Heart of Chernobyl. Iskreno mislim da je ovo najočekivaniji naslov ikada i ne mogu sakriti svoje nestrpljenje da vidim ovu u datom trenutku potencijalnu AAA igricu. Za one koji nisu upućeni, sadržaj i radnje se dešavaju u post-apokaliptičnom svijetu Černobilja i imat ćemo priliku da istražujemo prostranstva radioaktivne opasne teritorije u okolini grada Pripjat, nuklearne stanice Černobilj, zatim selo Novičkov i to uključujući i unutrašnjosti svega navedenog. Također, istraživat ćemo i tajni objekat iz doba Sovjetskog saveza kao i radiolokacionu antenu duga. Igrica se pravi na Unreal Engineu 5, a zbog trenutne situacije JSC Game World planira da se preseli u Češku i razvoj igrice im trenutno nije na prvom mjestu, što je apsolutno opravdano s obzirom na situaciju. Najavljeni datum izlaska je 8. decembar tekuće godine, ali postoji velika vjerojatnoća odlaganja za početak 2023. a ista će se moći isprobati na PC-u i Xboxu X. GTA 6 je zaista još jedna u nizu igrica koju mislim da svaki gamer priželjkuje i čeka vrlo nestrpljivo. Mislim da svi imamo dosta detaljno znanje o njoj, ali za svaki slučaj evo par informacija. Rockstar North će biti glavni i odgovorni ako dođe do neuspjeha novog dijela, a igrica u suštini je virtualni život u gradu koji nas maksimalno približava realnom, ali ono u čemu je čar, daje nam mogućnost raditi ono što mnogi ne rade u svom pravom životu. Priča se da će sve biti na potpuno novom nivou grafike, efekata, detalja i sl., a u tome će im pomoći novi engine na koji su prešli. Također, po nezvaničnim informacijama ćemo imati mogućnost rada kao pilot, policajac, vatrogasac ili se priključiti mafiji i drugim. S obzirom na to da je GTA 5 online jedan od najuspješnijih projekata, u GTA 6 će zasigurno dodati još više mogućnosti, odnosno sam temelj igrice će imati više varijacija. To će nam omogućiti u online varijanti da imamo ogroman broj roleplay situacija, kako obnovljenih starih, tako i potpuno novih. Ne zaboravite, ovo je najveći projekat Rockstara ikada. Naš sljedeći naslov je Frostpunk 2. Nakon prvog veoma uspješnog dijela ove poznate strategije, radnja se u drugom dijelu nastavlja 30 godina nakon apokaliptične olujne mećave, nakon koje na planeti Zemlji vlada ledena klima beskrajnog mraza i surovo hladnog vremena. Bićete vođe metropole gladne resursa u kojoj je širenje i potraga za novim izvorima moći neizbježna svakodnevnica. Nakon prelaženja nivoa doba uglja očekuje se osvajanje Frostlanda za industriju vađenja nafte, što će biti novi spas za čovječanstvo. Međutim, promjena naravno ne dolazi lako, pa neće svi u ovom višeslovnom društvu uspjeti da osjete čari novog pravca. Zahtjevi i očekivanja različitih frakcija će podići tenzije i izazivati sukobe, a bit će i spoljnih prijetnji u ledenim uslovima.
gdje će naravno biti veoma važno uvjeriti se da je vaša ekipa ujedinjena i spremna na teške i neizbježne žrtve. Upravo je sukob među ljudima i njihove prirode jedan od najvažnijih dodataka ovog dijela u odnosu na njegovog prethodnika. Jakub Stokalski, kodirektor Frostpunka 2, izjavio je da je cilj priuštiti igračima iskustvo koje će daleko nadmašiti originalni Frostpunk, a sve to rade, istakao je, sa timom od skoro 70 ljudi koji pritom još uvijek raste. Uprkos ovoj brojci u ljudskim resursima, na vijest o zvaničnom datumu objave igrice se još uvijek čeka. Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, napisan od strane kreativnog uma koji je tvorac originalnih Bloodlinesa, oživjet će svaku vampirsku fantaziju u gradu prepunom intrigantnih likova koji reaguju na svaki vaš potez i izbor. Cilj će biti ići što više na ljestvici vampirskog društva u gradu Sijetlu punom privlačnih, opasnih likova i frakcija. Možete birati da budete brutalno i nepokolebljivo čudovište ili kulturni i zavodljivi. Koje god bili, morat ćete koristiti svoj šarm, teror, lukavost i čistu volju da se uzdignete u vampirskom društvu. Ulazit ćete u nezgodne saveze, ali oprezno. Treba pametno odabrati stranu među konkurentskim frakcijama u ratu za trgovinu krvlju u Sijetlu. Kao i u životu, svako ima skrivene ciljeve, pa mudro birajte svoje saveznike. Nažalost, još uvijek se čeka datum objavljivanja ove Paradox Interactive-ove, sudeći po sadržaju, već uspješne priče. I na kraju naš posljednji naslov, Kerbal Space Program 2. Kerbal Space Program 2 je nastavak hvaljene igrice simulacije svemirskih letova Kerbal Space programa od Private Divisiona. Kako je originalni Kerbal postavio veoma visoku ljestvicu, Kerbal Space Program 2 će zadržati monumentalne temelje svog prethodnika, ali je potpuno redizajniran i usklađen sa zahtjevima modernog istraživanja svemira. Da bismo otkrili tajne galaksije, pravit ćemo svemirske programe, moćne svemirske letilice, dizajnirati kolonije za prikupljanje resursa i još mnogo toga. Mnoštvo uzbudljivih novih funkcija će očarati veterane i igrače koji se vraćaju Kerbalu, kao i uvesti čitav novi talas Kerbalnauta u genijalni i komični svijet koji je zabavljao milione igrača. Što je najbolje od svega, izgleda da nećemo morati dugo čekati na njen izlazak jer je zakazan za 2022. godinu. Naravno, ima još naslova koje mnogi od vas očekuju, ali su za sada, po našoj procjeni, ovi najočekivaniji. Mi vam slične zanimljivosti pripremamo već za sljedeću sedmicu, a svoje prijedloge pišite u komentarima. With